Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman dimanapun berada dan saudara-saudariku mu'takifin, mu'takifat, adik-adik, anak-anakku di Santimira, alhamdulillah pagi ini waktu Indonesia bagian Barat kita telah diberikan kenikmatan baru memasuki hari ke-22 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijrah. Semoga sampai hari ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita yang terbaik insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadajjalan ni'matu min Allah Subhanahu wa taala bi an nasila wa wasalna al-an ila yaum ats-tsani wal 20 min syahri Ramadan al-mubarak fi hadzal 'am. نسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال ويتقبل ويجيب لنا دعاءنا الصالح لمصلحة دنيانا وأخرانا إن شاء الله. ففي هذه الحلقة تكون متميزة إن شاء الله بحيث يشارك معنا ويساهم معنا المشايخ من الأزهر الشريف وكذلك من دار الإفتاء المصرية. فنعرفكم أولا من هو بيميني الشيخ أحمد الطباخ وهو من دار الإفتاء المصرية. أهلا وسهلا بقدومكم. وأيضا من أنا على يميني الشيخ العلي وهو من الأزهر الشريف، وهما الحمد لله يشاركان معنا في هذه الحلقة المباركة. وبإذن الله تعالى يكون محورنا حول العشر الأواخر من رمضان تحت ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، أي ما يتعلق بليلة القدر. Jadi pertemuan kita hari ini akan melanjutkan sesi pembahasan sebelumnya tentang keistimewaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang diantara isyaratnya berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ada kalimat Nabi yang sangat spesifik bagi orang-orang yang mengharapkan mendapat malam Al-Qadar. Nabi mengatakan iltamisuha, maka berusahalah mencari, berusahalah merasakan malam Al-Qadar itu fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saya pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, boleh jadi di awal Ramadan, boleh jadi di pertengahan Ramadan, tapi juga ada motivasi kuat, hadis-hadis spesifik yang membahas tentang kemungkinan potensi datangnya malam Al-Qadar di akhir-akhir Ramadan. Fas-su'al ya'ti ilaina jami'an kaifa naltamis lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Indama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fanas'alul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa naltamisu Lailatul Qadri khilala ta'amulina ma'a al-baqiyat min al-ayyam ar-ramadaniyah wa khasatan fil ashr al-awakhir min Ramadan. Kita bertanya, Nabi mengatakan coba cari, rasakan. Kita tanya balik, ya Rasulullah, bagaimana cara kita merasakannya? Bagaimana cara kita mencarinya? Maka disinilah insyaallah akan dimulai halaqah pagi ini dengan pemaparan pertama dari Syekh Ahmad Tabbakh yang akan memberikan gambaran kepada kita. Nabda bi'idznillah subhanahu wa ta'ala من الشيخ أحمد طباخ الذي بإذن الله سوف يشير إلينا طريقة الالتماس، كيفية الاستماس على ضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة ما يتعلق بالتماس الحصول على ليلة القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. Kita akan berikan kesempatan pada Syekh Ahmad Tabbakh untuk memberikan
gambaran isyarat tentang pencarian ini kepada beliau. Kita persilahkan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salli Allahumma wa sallim wa zid wa barik alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Alayka wa ala alika wa sahbika wa man sara ala nahjika wa istanna bi sunnatika ila yaumiddin. في هذه الأيام المباركة نعيش في موسم من أعظم مواسم الطاعات، وقد خص الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكثير من النفحات والفرص التي تتيح لهم يعني التقرب لله سبحانه وتعالى، تتيح لهم الأجر الكثير على العمل القليل. وهذا مما خص الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم به. Setelah beliau menyapa kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberi pengantar terlebih dahulu. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan menikmati satu sesi dalam kehidupan kita yang mengandung banyak keistimewaan, yaitu sesi di bulan Ramadan. Di antara keistimewaan Ramadan ini, diberikanlah kita kesempatan menikmati ibadah, walaupun cuma sedikit, tapi ibadahnya bisa berlipat nilai pahalanya. Itulah di antara keutamaan Ramadan yang bisa kita rasakan. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون عامهم كله في رحاب رمضان، فقد أثر عنهم قولهم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. فكانوا ينتظرون رمضان 6 شهور حتى يتجهزون ويعدون العدة لإحياء هذا الشهر المبارك تقربا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد انقضاء رمضان يدعون ربهم سبحانه وتعالى 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم بالعبادة التي قاموا بها في هذا الشهر المبارك. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa mengambil contoh bagaimana generasi sahabat ini memosisikan keutamaan Ramadan. Seakan-akan mereka itu hidupnya setahun penuh dengan Ramadan. Bagaimana memahami setahun penuh hidup dengan Ramadan itu, memanfaatkan keistimewaannya. Jadi kebiasaan para sahabat 6 bulan sebelum datang Ramadan itu sudah melatih diri, menyiapkan diri, minimal banyak berdoa supaya Allah memberi kesempatan mendapatkan kenikmatan di bulan yang istimewa ini. Jadi beliau ingin berikan gambaran saking istimewanya Ramadan, enggak ditemukan di waktu lain. Selevel sahabat tuh 6 bulan sebelumnya sudah banyak berdoa, menyiapkan diri. Lalu setelah sampai ke bulan Ramadan dan melalui Ramadan 6 bulan berikutnya itu berusaha memperbanyak doa supaya Allah menerima amal yang dikerjakan selama Ramadan. Jadi pembuktian diterima amalnya, pembuktian benar amalnya itu dievaluasi 6 bulan setelah Ramadan, melihat perubahan mereka, lalu berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan menerima amalan Ramadannya. Jadi kalau kita jumlahkan 6 bulan sebelum dengan 6 bulan setelah, seakan-akan mereka menikmati Ramadan selama setahun penuh. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتخيل أخي الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالذي قاله صلى الله عليه وسلم هذا عن وحي من الله سبحانه وتعالى أن الذي يقوم ويصوم هذا الشهر المبارك يغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه. ومع ذلك جعل في الشهر نفسه ما يعني أعظم قربة، فقال فيه ليلة القدر، فقال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. تخيل يعني عبادة الشهر نفسه فيها كل هذا الأجر والثواب، ثم يخص الله سبحانه وتعالى ليلة كذلك في هذا الشهر المبارك فيجعل عليها من الثواب ما يربو على ثواب ويزيد على ثواب عبادة أكثر من 80 سنة. Kalau kita mau fokus mengapa para sahabat itu begitu
bersungguh-sungguh mengejar keistimewaan Ramadan, maka setidaknya ada dua faktor. Faktor pertama, adanya keterangan dan janji yang disampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW akan hadirnya ampunan Allah untuk seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Ini didasarkan pada keterangan Nabi, ditemukan di Sahih Al-Bukhari, bahkan dimulai dengan nomor hadis yang ke-38 sebelum masuk Kitabus Shaum. Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang menunaikan puasa khusus Ramadan, bukan bulan lain, bukan waktu lain, dilakukan dengan keyakinan pada Allah, diniatkan tulus mengevaluasi diri, maka puasa itu berpotensi menggugurkan seluruh dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Jadi Anda bisa bayangkan, tidak ada orang hidup tanpa dosa. Dari dosa mata sampai ke ujung kaki, ini ada satu waktu semua dosa bisa digugurkan. Yang kedua, ada keistimewaan yang diburu juga untuk meningkatkan amalan. Jadi kalau Bapak misalnya ya, kita punya dosa banyak misalnya, gugur, kan baru 0 Pak, amalnya belum ada, dosanya baru habis, salahnya baru hilang, solehnya belum muncul. Nah, bagaimana menjadikan 0 itu minimal punya nilai baru? Maka diberi kesempatan salah satunya dengan munculnya malam istimewa yang diberikan keterangannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan turunnya surah Al-Qadar, surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tadi beliau sampaikan saking mulianya itu satu amalan di satu bulan ini bisa mencakup banyak waktu lainnya. Khusus untuk malam Al-Qadar itu satu kali dikerjakan amalnya nilainya lebih daripada 1000 bulan, yang bila dikonversi kurang lebihnya lebih daripada 80 tahun. Jadi kalau ada orang digugurkan dosa, nggak pernah beramal misalnya, ya sholatnya jarang, maaf saya tambahkan sedikit, puasanya misalnya sebelumnya nggak bagus, lalu dia taubat, diampuni dosanya semua habis, tapi kan belum punya amal. Tiba-tiba bangun di malam ini, sholat sekali, itu nilai sholatnya sama dengan 80 kali sholat tanpa berhenti selama hidupnya. Lalu kalau meninggal, baru salam terus meninggal misalnya, maka dia punya amalan dengan satu itu 80 tahun tanpa henti. Nah, ini diantara kesungguhan mengapa para sahabat mengejar keutamaannya. فينبغي على المؤمن المسلم الذي يتحين الفرص ويترقب الفرص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له أن يستغل هذه الفرص، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وهذا هو حال المؤمن، صائد ومترقب للفرص التي تأتيه من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه الفرص التي ينبغي على المسلم الكيس الفطن الذكي أن يلتمس هذه الفرص، من أعظمها ليلة القدر. Jadi kalau sudah paham keistimewaannya, mengerti keutamaannya, maka orang Islam yang cerdas, yang paham substansi, yang mengerti esensi kehidupan, itu sudah pasti akan mempersiapkan diri untuk memburunya. Seperti Nabi SAW mengisyaratkan bahwa Allah itu menempatkan keutamaan-keutamaan tertentu. Kalau kita berikan penjelasan lebih, kadang ada waktu, kadang ada tempat. Maka orang cerdas dia melihat, kalau sekiranya punya waktu yang nilainya lebih banyak manfaatnya, lebih banyak nilainya, maka setidaknya dia menyiapkan dirinya, keadaannya, dan juga potensi maksimal pada dirinya untuk mengejarnya. Baik. نعم نستفيد أولا ونشكر لفضيلة الشيخ أحمد طباخ على هذه المقدمة الطيبة المفيدة. Kita berikan ucapan terima kasih kepada Syekh Ahmad Tabbakh pada pengantar ini. Jadi kita bagi dua ya. Beliau memberikan pengantar dulu, ini ciri khas Al-Azhar tuh begitu, nggak masuk ke substansi, tapi diberi dulu pengantarnya, kenapa harus ngejar malam Al-Qadar, manfaatnya apa, gitu kan, keistimewaannya bagaimana, kalau kita meninggal menghadap Allah, dari peluang itu dapatnya apa. Setelah itu baru diajak kita
setelah paham istimewanya, manfaatnya, diajak kita untuk bersungguh-sungguh meraihnya. Idzan naltaqi الآن إلى الشيخ علي بسؤال مهم جدا بعدما عرفنا وعلمنا ميزات ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر والتي أيضا فيه الرحمة ومغفرة الله سبحانه وتعالى. إذن كيف نلتمس هذه الليلة المباركة؟ فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. الله فيك دكتور أدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كاملة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أكرم الأكرمين، وبعد. إن الله تبارك وتعالى خص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بنفحات كثيرة تتضاعف فيها الحسنات وتحط فيها الذنوب والسيئات، فالسعيد من اغتنم هذه اللحظات وتعرض لهذه النفحات، كما في الحديث الذي ذكره الطبراني الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه لا يشقى بعدها أبدا. Setelah beliau menyapa kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau meneruskan pengantar dari Syekh Ahmad Tabbagh tadi dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabda beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menampilkan dalam kehidupan kita sesi-sesi yang sangat penting, waktu-waktu yang sangat istimewa, yang dengan hadirnya waktu-waktu itu, maka kita sebagai muslim yang cerdas, muslim yang baik, hendaknya memiliki semangat yang kuat untuk memanfaatkan keistimewaan waktu itu demi meraih potensi-potensi kebaikan yang tidak ditemukan di waktu-waktu lainnya. Lailatul Qadri kama ذكرها القرآن الكريم خير من 1000 شهر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن كثير في تفسيره عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة أن رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح 1000 شهر، أي جاهد في سبيل الله 1000 شهر، فعجب الصحابة، فبين الله تبارك وتعالى أن عبادة ليلة واحدة خير من عبادة 1000 شهر من الأمم السابقة، فنزلت سورة القدر، وهذه السورة العظيمة تفردت بالجميع الأمور التي تدل على العظمة. ففي الآية الأولى ذكر الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأسند فعل الإنزال إلى نا الدالة على العظمة، وإذا جاءت نا تدل على أن الفعل عظيم وعلى أن الفعل له قدر وأهمية. Baik, nah ini sekarang fokus, ini bagian yang paling penting ya. Jadi dalam salah satu tafsir yang sangat otoritatif Bapak Ibu sekalian, yaitu tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya bersambung sanadnya kepada Imam Mujahid rahimahullahu taala, bahwa terkait dengan sebab nuzulnya ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi pernah disampaikan satu kisah di kalangan Bani Israel, ya, umatnya Nabi sebelumnya. Mereka pernah berjuang, Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik, selama 1000 bulan itu, ya. Jadi berjuang kurang lebih 80 tahun lah, ya, berjuang. Nah, ketika kisah ini diceritakan, para sahabat kagum. Wah, mereka itu kok amalnya banyak sekali, mereka kuat sekali, ya, sehingga seakan-akan nampak keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak mudah untuk ditandingi. Maka dari keterangan itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberitakanlah kalau umat dulu berjuang kelihatannya banyak, lama, maka umat Nabi Muhammad bisa mendapatkan
kemampuan itu sama nilai dengan itu dengan ibadah satu malam saja. Jadi kita bayangkan, saking utamanya Nabi Muhammad SAW, utamanya umat Nabi Muhammad itu ibadah dalam satu malamnya bisa menyamai ibadah orang-orang dulu yang dilakukan dengan masa yang serupa. Maka dari itulah beliau menegaskan, saking utamanya malam Al-Qadar ini dibuka dengan inna, naknya panjang, inna, naknya li ta'zim, untuk menunjukkan keagungan, keistimewaan, kedahsyatan. Seakan-akan Allah ingin membuka ayat ini dengan mengatakan malam Al-Qadar itu bukan malam biasa, istimewa. Saking istimewanya saya gunakan keagungan yang melekat pada diriku untuk menunjukkan keagungan malam Al-Qadar ini. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Fadhal. فهذه الليلة العظيمة سماها الله تبارك وتعالى بليلة القدر، ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير هذه الكلمة أي ليلة العظمة، ليلة عظيمة الشأن، أو أنها ليلة ذا قدر، كما يقال قدر فلان أي عظمة فلان، أو أن هذه الليلة يبتدأ أو يقدر فيها جميع شؤون القوم أو الخلائق في هذه الليلة المباركة، أو أنها تقدر أي تضيق بأهل السماء في هذه الليلة العظيمة، فجميع الوجوه تدل على عظمة ليلة القدر. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أخرى التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ولكن السؤال هنا المهم، كيف ألتمس هذه الليلة المباركة؟ هل صيامي وصدقتي وقيامي يؤهلني إلى هذه الليلة المباركة لأجل أن أكون من أهلها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وأرشد معاذ رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا العمل العظيم. لما أراد معاذ رضي الله عنه وأرضاه سفرا قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أخلص دينك يكفيك العمل القليل. فالعبرة عندنا ليست بكثرة الأموال ولا بكثرة الأعمال ولا بقيام الليل ولا بصيام النهار، وإنما المقدار هو الإخلاص. ولذلك صدر الإمام البخاري كتابه بحديث عظيم الذي رواه أمير المؤمنين عمر: كل عمل ابن آدم له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Kalau kita kaji dalam pendekatan tafsir dulu, maka Ibnu Jauziyah mengatakan dalam tafsirnya rahimahullahu taala, makna qadar itu bimakna ta'zim, azamah. Karena dibuka dengan inna tadi menunjukkan azamah. Di bahasa Arab itu begini, Pak. Kalau ditanya misalnya kamu qadruka, itu kan? Itu bimakna azamuka. Kapan, berapa nilaimu, berapa keagunganmu. Jadi ketika disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ingin memberikan kesan dengan kata qadar ini adalah takaran kemuliaan keagungannya. Saking agungnya digunakan kata qadar, bukan kata azamah lagi, untuk memberikan kesan keagungan ini hanya bisa dirasakan sesuai dengan ukuran-ukuran kita untuk bisa meraihnya. Itu gambaran awal secara tafsir. Kemudian dalam konteks pencarian ini, maka beliau merinci dari keterangan tadi hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan kepada kita. Setelah mengetahui kadarnya, setelah mengetahui kemuliaannya, maka diminta kita untuk serius mendapatinya. Di antaranya pencapaian itu bisa dilihat dari petunjuk Nabi SAW ketika beliau mengutus sahabat Muadz, ya, juga mengutus beberapa yang lainnya, memberikan kesan kepada kita semua tentang pentingnya amalan ini. Apa wasiat Nabi untuk memberikan gambaran pada kita mendapati malam Al-Qadar ini? Yang pertama kata Nabi, hei, ukurlah amalanmu dengan keikhlasanmu, bukan besar dan kecilnya amalmu. Keikhlasanmu bukan besar dan kecilnya amalmu. Maka ukuran standar ini dikembalikan parameternya atau ukurannya
pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau di topik pertama kitab Bad'ul Wahyi, nomor hadis yang pertama, riwayat yang tersambung dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Maka ini jadi standar. Inilah yang akan jadi ukuran kesuksesan Ramadan kita untuk mengantarkan kita pada malam Al-Qadar. Jadi yang dilihatnya bukan banyaknya rakaat tarawih atau sedikitnya, banyaknya bacaan Quran atau sedikitnya, untuk merasakan dapatnya malam Al-Qadar itu, maka bagaimana kita mendapatkan ikhlas, ukuran ikhlas amal sampai setidaknya pada malam kita akan menikmati akhir-akhir Ramadan. Maka di akhir, setelah dapat keikhlasan ini, merasakan kenikmatan ibadah, kenikmatan inilah yang digunakan untuk meraba-raba datangnya Ramadan. Di poinnya begini, kalau kita nggak sampai ke level ini, untuk merabanya susah. Kata Nabi kan iltamisuha, raba-rabalah datangnya Ramadan, malam Al-Qadar ini di penghujung-penghujung Ramadan. Nah sekarang kita pengen meraba, apa yang kita gunakan untuk meraba datangnya Al-Qadar ini? Maka faktor yang pertama, hadirnya keikhlasan amalan sampai kita menikmati ibadah sehingga mampu membedakan setiap malam itu dengan hadirnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. فإذا كان الإنسان صادقا في نيته يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى نال المكافأة العظمى، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر ليلة عظيمة ونفحة مباركة، لا بد وأن أغتنم هذه الليلة العظيمة بصدقي أولا وبإخلاصي في النية، فإن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى قوة الجسد ولا كثرة المال ولا حسن الهيئة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Jadi teman-teman tadi kan bagian pertama sudah dapat ya. Kalau ingin meraih malam Al-Qadar, maka ukuran pertama kita harus bisa merasakan nikmat Allah di setiap malam-malam Ramadan itu. Sehingga dari situ punya feeling, punya rasa, oh malam ini beda nih, lain ini dibandingkan malam yang lainnya. Nah untuk mendapatkan feeling itu, rasa itu, pertama hadirkan keikhlasan dulu dengan benarnya niat. Jadi kalau belum dapat merasakan kenikmatan, taraweh biasa-biasa saja, rasanya nggak ada perbedaan. Nah itu untuk merasakan datangnya malam Al-Qadar nggak mudah. Maka dari itu, setelah mendapatkan rasa ini, yang dihasilkan keikhlasan tadi, coba ikhlaskan lagi sehingga punya rasa berbeda, maka mulailah kemudian dengan ikhtiar menikmati sholat malamnya. Maka beliau mengutip salah satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW melengkapi yang pertama tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabus Shaum tentang Fadlus Shaum. Beliau mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di situ ada clue-nya Pak Bu. Siapa yang menunaikan salat bersamaan dengan malam Al-Qadar, dilakukan dengan keimanan, keikhlasan untuk mengevaluasi dirinya, maka ada potensi diampuni ia dari semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Lihat clue-nya di situ. Ikhlas. Jadi ada feel di situ. Begitu feel-nya dapat, salat. Maka ikhtiarnya menjemput dengan ibadah berupa salat diantaranya. Cara untuk merasakan datangnya sensasi malam itu diawali dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. فينبغي للإنسان أن يحسن العمل وأن يحسن الطلب في هذه الليلة المباركة، لأنه إذا أحسن العمل وأحسن الطلب وكان صادقا في ذلك أعطاه الله ما أراد. ولذلك روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال أن رجلا قال: لا والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، يعني سأعبد الله
عبادة أكون مضرب الأمثال بها بين الناس، يقولون فلان العابد. قال: كان أول من يدخل إلى المسجد وآخر من يخرج منه، في وقت الصلاة قائم يصلي، يفعل العبادات، يزكي، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لأجل الله. فكلما مر بأناس يقولون انظروا إلى فلان المرائي، ظل على ذلك 7 أشهر، ثم قعد مع نفسه وقال: ما لي لا أذكر إلا بشر، والله لأجعلن عبادتي كلها لله. قال الحسن البصري: لم يزد على ما كان يفعل إلا أنه غير نيته تماما. أنت تصوم مع الصائمين وتقوم مع القائمين، ولكن غير النية، لا تجعل صيامك وقيامك مع الناس يحسب، تسير معهم كما يسيرون، لا. يقول: فكلما مر بأناس بعدما غير نيته يقولون رحم الله فلانا الآن. فهذا هو العمل الأول في التماس ليلة القدر. Ini bagian terpenting yang harus kita catat, karena boleh jadi tidak kita dapati di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kalau sudah berusaha kita membenarkan niat, mengikhlaskan hati kita, ya, tolong dicatat nih adik-adik, jangan ngobrol ya. Yang di depan yang ngantuk gerak-gerakan dulu, ya. Nah, teman-teman yang tersambung dengan kita di luar semuanya fokus, ya. Jadi kalau di sini tidak fokus, boleh pulang, ya, karena kasihan yang mau datang juga punya kesempatan. Dan kita sekarang tersambung dengan teman-teman yang ingin belajar dengan baik, supaya kalau nanti ngobrol, Ustadz yang terjemahkan juga menjadi terganggu, oke? Nah, musyrifnya ditemani ya, dilihat. Kalau tidak, musyrifnya yang pulang. Baik, dilanjutkan. Maka setelah punya keikhlasan, punya semangat, maka berupayalah untuk bisa menempatkan keikhlasan niat itu dengan amal yang benar. Beliau tadi mengutip satu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, tersambung sanadnya nanti pada sahabat mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ada seorang begini, Bapak Ibu, ini penting sekali. Dia ibadah itu rajin sampai 7 bulan, sampai masuk keluar masjid, tapi motivasinya supaya mendapatkan penilaian dari orang agar disebut ahli ibadah. Jadi begitu setelah 7 bulan tidak mendapatkan rasa apapun dari ibadahnya, hampa aja, dan tidak ada yang menyebut dia sebagai ahli ibadah kecuali kecil aja gitu. Nah, ketika tidak merasakan itu, dia melihat ada yang salah pada dirinya, sehingga dikonsultasikan keadaan itu, maka digambarkanlah ada yang tidak tepat. Maka ghayyir niyatak, ya, perbaiki niatmu, arahkan sepenuhnya untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu kemudian niatnya dirubah, maka terasalah kenikmatan ibadah itu tanpa mengharapkan ada orang menyebutnya sebagai ahli ibadah lagi. Maka dari situ terjadi perubahan pada dirinya, ibadahnya semakin nikmat, semakin enak, semakin baik. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan komentarnya, maka sungguh rahmat Allah telah diberikan kepadamu karena engkau mampu merubah niat tadi, dari yang mulanya ingin disebut oleh orang sebagai ahli ibadah, sekarang berubah menjadi orang yang sangat menikmati ibadahnya. Maka kalau kita ingin berpotensi mendapatkan malam Al-Qadar, beliau tadi meneruskan, berupayalah menikmati ibadah kita supaya ingin dinilai Allah. Jangan karena ikut taraweh karena banyak orang, karena merasa imamnya bagus. Mulai sekarang coba cek, tadi malam ke-22 ada perbedaan enggak? Sudah merasa belum ibadah kita diniatkan karena Allah? Atau karena orangnya banyak? Atau karena imamnya bagus? Atau karena di masjid tertentu? Kalau masih seperti itu, nanti feel untuk merasakan malam Al-Qadarnya tidak mudah. Nah, untuk itulah beliau memberikan nasihat, jalan terbaik, langkah pertama untuk merasakan malam Al-Qadar adalah awali dengan merubah niat kita menjadi lebih baik, sehingga merasakan kenikmatan ibadah yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فهذا هو الطريق الأول، أن أكون مخلصا. الطريق الثاني لالتماس ليلة القدر، بعض الناس يدخلون إلى رمضان دون تحديد الهدف من أخذهم من رمضان، ويدخلون إلى العشر الأواخر من رمضان ولا يؤثر فيهم رمضان، ويخرجون من رمضان كما دخلوا إلى رمضان. وهذا للأسف بسبب شيء بسيط. ما هو هدفك من رمضان؟ حددت الهدف، أعد لهذا الهدف خطة
من أراد أن يكتب كتابا وضع له خطة علمية لأجل أن يكتب هذا الكتاب. دكتور آدي بارك الله فيه عندما أراد أن يأتي بنا إلى هنا إلى إندونيسيا ذهب إلى مصر وتم عقد اتفاق، وعندما أتينا إلى هنا وضع البرنامج الذي سنقوم عليه، وكل هذا خطة. فما بالك بعمل عظيم أنت تقوم به ونفحة مباركة؟ أنت تصوم وتقوم، أين القرآن؟ أين فعلك الخيرات؟ وهذا هو الطريق الثالث، أن تجتهد في العبادة في هذه الأيام المباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. يقول ابن حجر رحمه الله: أحيا ليلة أي سهرة، وأحيا نفسه بالطاعة والتزكية، لأن النائم أخو الميت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر بالفضل والخير لنفسه وفقط، وإنما تعدى الخير إلى أهله. وشد المئزر أي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لم يجتهد فيها في غيرها. Baik, jadi di akhir penyampaian beliau tadi ini menekankan dua hal lagi. Setelah niatnya ikhlas, yang kedua, ini tidak kalah penting, tentukan target. Saya ulangi, tentukan target. Targetnya apa nih yang direncanakan? Programnya apa yang ingin disertakan? Misal 10 terakhir ini, kita ingin mengejar malam Al-Qadar. Kan malam tuh, malamnya ada kegiatan apa? Ada agenda apa? Tadi beliau berikan contoh saat kami ke Mesir, ya, kita membawa agenda yang tertib. Saat pulang dari Mesir pun, ini para syekh-syekh ini mau datang, kita berikan agenda yang runtut sehingga programnya jelas. Mau kemana, apa yang mau dikerjakan. Nah, dengan jelasnya itu tujuannya tercapai, targetnya jelas, dan segala yang dikerjakan itu punya manfaat yang terukur. Nah, dengan cara memahami dan logika yang sama, coba kita tempatkan untuk memburu malam Al-Qadar. Target tiap malamnya apa nih Pak? Ya kan? Kemudian beliau tadi contohkan misalnya dengan pendekatan yang ketiga, ketika beliau memberikan gambaran target, diberikanlah gambaran-gambaran amalan. Sebagai contoh, baca Qur'annya ada enggak setiap malamnya? Kalau ada, mau berapa ayat? Mau berapa halaman? Berapa lembar? Kalau sholat, apa yang mau dikerjakan sholatnya? Berapa rakaat dikerjakan? Maka dimotivasilah kemudian oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari pada subtopik, pada topik nomor 32, Fadlul Lailatul Qadar, ya, subtopik yang pertama dalam hadis yang tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-ashru, kalau sudah sampai masuk 10 awal akhir pertama Ramadan, masuk akhir 10 Ramadan, maka syadda mi'zarahu, beliau kemudian mengetatkan sarungnya, ayatazalan nisa. Beliau pamit pada keluarganya dulu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penafsiran bahwa saking mulianya beliau ingin fokus itu sampai agendanya disiapkan. Keluarga simpan dulu, saya ingin berburu malam Al-Qadar dulu. Kemudian yang kedua, ahya lailahu, malamnya dihidupkan, ada program. Ya, ada program untuk ngajinya, untuk bacanya, untuk sholatnya. Wa aiqadha ahlahu, setelah itu mulai menebarkan kebaikannya tidak untuk sendiri. Jadi kalau bapak punya rasa, Pak, rasanya kok ini malamnya beda gitu ya, nah, kasih tahu keluarganya, ya, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, berikan kabar gembira ini, karena boleh jadi yang merasakan itu tidak harus semuanya, mungkin sebagian punya feel itu, itulah yang kemudian kita tebarkan untuk merasakan kenikmatannya. Fa hadhi rubbama akhir kalimat min Syekh Adil, faddal bi yakhtim bi kalimati al-akhirah qabla an nadkhula ila bab al-su'al wal jawab ma'a al-mustami'in al-kiram. Insyaallah. من الطرق المهمة في التماس ليلة القدر العفو، كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يبشر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان أي تشاكلا، فرفعت ليلة القدر. ولذلك من الأعمال
التي لا يعرف مقدار ثوابها إلا الله العفو، كالصيام والصبر. الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا كنت تريد أن تكون من السعداء ومن الموفقين إلى عمل الصالحات فاعف واصفح عمن ظلمك وعمن أساء إليك، فهذا كان دأب الصالحين. وتذكر هذه الآية الكريمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terakhir ini ada yang penting nih Pak Bu, ini jarang dibahas nih. Saya kira ini jadi catatan utama. Yang selanjutnya, hadirkan sikap pemaaf. Hadirkan sikap pemaaf untuk melapangkan hati kita dari segala masalah dan melembutkan keadaan kita untuk menangkap sinyal malam Al-Qadar. Dalam satu hadis yang tersambung ini, sanadnya pada sahabat utama Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang berselisih, Pak. Ya. Dan bertepatan dengan malam Ramadan. Maka apa yang dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perselisihan ini, karena hatinya tidak bersih, maka diangkatlah kemuliaan malam Al-Qadar dari keduanya. Maksud diangkat itu, dia tidak mendapatkan peluang untuk meraih itu. Ya, karena hati yang enggak bersih, rasanya enggak dapat, jadi seakan-akan ibadahnya hambar saja. Ya, maka dari itulah kemudian dengan sifat pemaaf ini masing-masing punya keutamaannya. Tadi beliau contohkan dalam puasa ada keutamaannya. Ya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, aku yang memberikan kadar, itu keutamaannya. Yang kedua, sabar. Allah memberikan pahala sabar dengan keutamaan yang tinggi, bighairi hisab, tanpa batasan. Ya, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, diberikan orang-orang sabar itu pahala tanpa batasan gitu ya, saking mahalnya sabar. Nah, maaf juga demikian, maaf itu mahal sekali. Saking mahal maaf itu, orang-orang berselisih tanpa adanya rasa pemaaf, itu saking mahal harga maaf, malam Al-Qadar sampai nggak dapat. Itu gambarannya yang disebutkan demikian. Maka setelah disebutkan tadi niatnya bersih, husnul niyah. Kemudian yang kedua ikhlas. Yang ketiga kita berusaha dengan menjemput amalan, memetakan kegiatan dengan program. Yang keempat dari program itu diruntutkan kegiatan-kegiatan secara detail. Yang kelima dilapangkan hati bila ada masalah sehingga kita lebih mudah menikmati ibadah. Lalu ditutuplah dengan Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 di ayat ke-69, ayat yang terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi beliau mengatakan, menafsirkan dari ayat ini, ayo sungguh-sungguh serius. Karena ketika kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, kalau orang-orang mulai serius, mulai sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, kita akan tunjukkan, kata Allah, jalan-jalan terbaik yang kami siapkan. Jadi di antara jalan kebaikan yang terbaik itu malam Al-Qadar. Kalau pengennya serius, sungguh-sungguh, maka sungguh bagi orang yang demikian Allah itu maha membalas dengan nilai-nilai kebaikan yang tinggi. Barakallahu li Syekh Adil ala hadhihi at-tawsiyatil mufidah at-tayyibah wa syarah al-mufid. استفدنا كثيرا من هذا. فالآن نصل إلى الآخر من محورنا، يعني السؤال والجواب على مدى من الوقت المتبقي تقريبا 10 دقائق. Kita punya 10 menit untuk diskusi, untuk menutup sesi kali ini. Diperkenankan bagi Bapak atau Ibu, kalau ada yang menuliskan silahkan. Kalau ada Bapak di sini yang ingin bertanya spesifik, dipersilahkan. Di sini kita memiliki Syekh Ahmad Tabakh, juga ada Syekh Adil, wa ana barzakhun bainahuma barzakhul la yabghiyan. Silakan. Jadi saya yang tengah-tengahnya, moderator ya, yang paling gampang itu untuk memberikan terjemahan dan mungkin tambahan-tambahan. Ada yang mau ditanyakan? Wa bintidhari al-su'al minkum fa urid an uakkida bi anna riwayat hawla al-iltimas ليلة القدر في شهر رمضان في كثير من الروايات، ويصل تقريبا عدد الصحابة الذين رووا التماس ليلة القدر حوالي تقريبا إلى 10 من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فوجدنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وجدنا سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجدنا سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك وجدنا سيدنا الأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه،
wa kadzalika wajadna Sayyidina Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu wa ila dzalika wa kullu hadhihi riwayat tukamilu ba'daha ma'a ba'd. Kita mendapatkan riwayat tentang malam Al-Qadar itu diriwayatkan banyak Pak Ibu sekalian, kurang lebih nanti kita dapatkan 10 orang periwayat yang menyampaikan cara-cara kita mendapatkan malam Al-Qadar ini. Jadi kita temukan misalnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya seperti hadis-hadis yang tadi disampaikan. Ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau Abdullah bin Unais itu menunjuk waktu spesifik, saya pernah mendapati malam Al-Qadar tanggal 23 Ramadan. Ya, 23 min Ramadan. Sahabat yang sebaliknya, ya, di sini kita dapatkan yang lainnya, Muadz bin Jabal misalnya, ya, menyampaikan satu persepsi yang berbeda. Demikian juga dengan sahabat yang lain ketika mengatakan saya mendapatkan ini ya di tanggal 27. Jadi ada yang merasakan 27, ada yang merasakan 23, ada sahabat lain mimpi bareng-bareng. Ya, karena hunalika ashab ya ra'au jami'an fil manam annaha lailatul qadr atta fi sabil awakhir min Ramadan. Ya, fa'uru dzalika fi manamihim thumma ustaftu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat bahkan yang mimpinya bareng semua, Pak. Di 7 akhir Ramadan itu mimpinya bareng semua. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini bagaimana kami mimpi sama semua? Ya, maka Nabi SAW mengatakan faqad tawata'at ru'yatukum, kalian tuh benar gitu kan? Kalian benar mimpinya, maka carilah kemudian malam Al-Qadar itu di sabil awakhir min Ramadan, di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ada yang 7, ada yang 10, ada juga yang tadi menyampaikan riwayat witir. Ya, riwayat witir itu di malam-malam ganjil, walaupun tidak menafikan yang genapnya. Jadi barangkali ini gambaran-gambaran seputar malam Al-Qadar. Bila tidak ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Satu pertanyaan. Bismillah. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardiansyah Ustaz dari Lampung. Iya. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan keikhlasan mengharapkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu, indikator daripada keikhlasan itu sendiri tadi sudah dijelaskan secara jelas, secara rinci, dengan indikator yang saya pahami tadi, salah satunya adalah dengan tidak mengharapkan penilaian dari manusia atau seseorang itu. Nah, bagaimana ketika kita mengharapkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu dengan harapan dikabulkannya hajat-hajat kita di malam Lailatul Qadar itu, dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan yang seperti itu Ustaz. Artinya harapan-harapan yang hajat-hajat kita yang di dunia ini terijabah gitu. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ala sa'ilun al-Sayyid Adiaksa huwa min Lampung. Sa'alana faqad tafaddaltum min syarhikuma khawla iltimas al-husul ala Lailatul Qadar wa minha al-ikhlas wa husn an-niyyah wa min dhimni hadhihi al-ikhlas min ma'ayirihi يعني نحاول أن نواجه عملنا خالصة لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن الاهتمام بالناس. والسؤال يأتي كيف إذا نحن نحاول أن نواجه نيتنا لله ولكن في رغبة أيضا للحصول على استجابة من الدعاء، هل هذه ينقص من إخلاصنا؟ نحن نرغب في الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا ويرغب في ليلة القدر أيضا أن يستجيب من دعائنا الخالص، ولكن في ذلك الوقت نحاول أن نوجه عملنا لله. القضية رغبة على استجابة الدعاء، هذا ينقص من نياتنا العبادة لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ نبدأ من شيخ. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وعامة الأعمال في الإسلام إنما هي تأتي بتدريب النفس وتعويدها، لأن هذه النفس يعني نفس بشرية ليست نفسا كاملة، نفس تميل أحيانا إلى العجب بنفسها، تميل إلى استكثار ما تعمل، تميل إلى أن تحس بأنها قد أنجزت عملا. كل هذه الأشياء ربما تقدح وتنقص من أجر العمل عند الله سبحانه وتعالى.
ولكن حسبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. فالإنسان إذا يعني جاهد نفسه ودرب نفسه وعاود مرة بعد مرة يوشك أن يصل. هكذا يكون الإنسان. ربما في أول أمره إذا عرض عمله على نفسه ربما يعني ورأى أنه للنفس حظ، كما يقول حظ النفس من الشيء يعني، ولكن هذا لا ينبغي أن يسيطر عليه، وينبغي أن كلما يعني كما قيل يعني إذا شك الإنسان في عمله فهو من المخلصين. أما إذا اطمأن وقال خلاص أنا هكذا فعلت ما علي وزيادة وغير ذلك وأنا في المربع الآمن كما يقولون، فهذا هلك والعياذ بالله. لكن ما دام يجاهد نفسه وما دام يتهم نفسه وما دام يحرض نفسه على مزيد من العمل وما دام يعني يقول أنا أشك أنني فعلت هذا سأتخفى، أشك أنني قد يدخل الرياء إلى قلبي، ما هذا الذي يقول ذلك هو الذي يوشك أن يصل. أما إذا اطمأن وركن إلى نفسه واعتمد على عمله فهذا والعياذ بالله الذي يعني يخشى عليه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Beliau menyampaikan pandangannya, pertama dimulai dengan standar ayat Al-Quran dulu di surah Al-Bayyinah surah 98 di ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan mereka itu, masuk kita semua, untuk beribadah itu standarnya berusaha untuk ikhlas. Nah, dalam konteks usaha ini jiwa kita, keadaan kita itu berbeda-beda, standar ikhlasnya tidak sama. Kadang-kadang masih ada yang butuh motivasi. Motivasinya berupa imbalan. Kalau saya mengerjakan ini, nanti imbalannya apa? Ada lagi standar tertinggi, sudah tidak memikirkan semua imbalan. Yang penting Allah ridha dengan amal saya. Nah, dengan kondisi ini Al-Quran menjelaskan secara terperinci untuk melatih jiwa kita itu pada level yang tertinggi sesuai dengan keadaan-keadaannya. Maka seperti tadi beliau sampaikan, mengutip pada beberapa riwayat, kita ingin belajar untuk lembut saja itu butuh praktek belajarnya. Ya, untuk mendapatkan sifat hilmun itu didapatkan dengan tahallum. Untuk lembut ya harus belajar lembut, ya kan? Untuk bisa sabar harus belajar sabar. Maka untuk ikhlas pun harus belajar ikhlas. Nah, dalam konteks belajar inilah kemudian masing-masing itu punya levelnya. Maka di level ini ketika Anda mengatakan saya pengen ikhlas dapat malam Al-Qadar, tapi juga saya berharap dengan sisi keikhlasan itu doa-doa saya dijawab. Di level itu tentu akan menyesuaikan dengan batas-batas keinginan kita. Kalau masalah nambah atau kurang pahala itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kemudian mengatakan motivasi, sedapat mungkin terus saja berlatih sampai kita merasakan kenikmatan paripurna. Untuk sekarang tidak ada masalah, kita minta, kita berusaha ikhlas sambil meminta sesuatu, tapi terus kerjakan level amalnya supaya naik sampai kita abai dengan semua permintaan tadi dan sampai pada derajat tertinggi, yaitu merasakan kenikmatan ibadah karena Allah saja. Bisa dipahami sampai sini? Baik. في الإضافة زيادة من شيخ علي، تفضل. بارك الله في الدكتور أحمد، يعني أفاض وأجاد، ولكن إجابتي على سؤالك أقول بأنه ليس معنى أنني لم يستجاب لدعائي أنني غير مخلص. هذا مفهوم خاطئ. إجابة الدعاء تنقسم إلى 3 أقسام، أو الدعاء إلى 3 أقسام. قسم يستجاب الله لدعائك فيقول مثلا أجيبوا دعوة عبدي، وهذا خطر. أجيبوا دعوة عبدي فإني لا أحب أن أستمع لصوته، ويستجاب لأحدهم كذلك. والأمر الثاني أنه يرفع عنه من القدر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. فبدعاء الإنسان وينزل قدرا له يكون مثلا قدرا في شر له من أموره فيرفع هذا بدعائه. والأمر الثالث أخروا دعوة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فليس معنى ذلك أنني لست من المخلصين. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Jangan simpulkan dulu bahwa ketika saya ingin mengerjakan ibadah dengan ikhlas, tapi saat bersamaan saya ingin berharap dijawab doa, jangan simpulkan bahwa itu lantas mengurangi kadar keikhlasan kita. Ya, karena kenapa?
di doa sendiri ada tingkatan-tingkatan untuk mendekat kepada Allah pada satu bagian juga. Di antaranya 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah ketika kita berdoa dikabulkan. Artinya kan ada konektivitas kita dengan Allah. Kalau tidak ada unsur keikhlasan di dalamnya, nggak mungkin juga Allah kabulkan gitu kan. Kemudian yang kedua, ada kalanya kita dirubah sesuai kadar yang lebih baik untuk kita. Kita mintanya A, dijawab kemudian B. Ini pun menunjukkan ada konektivitas antara permintaan kita dalam doa dengan keikhlasan kita yang tersambung pada Allah. Dan yang ketiga, ada kalanya kita minta itu seakan-akan tertunda, padahal bukan ditunda. Ada 2 hikmah. Hikmah pertama, Allah menyenangi amalan kita saat kita meminta, memohon, sehingga meminta kepada kita dengan itu, meminta itu yang dimaksudkan melihat diri kita ya, untuk terus memohon kepada Allah karena menambah pahala, menambah kebaikan dan menyenangkan nilai kemuliaan. Kemudian poin keduanya adalah dengan kita melakukan itu meningkat pahala kita, nambah pahala lagi. Kan kalau berdoa belum terkabul kan tahajudnya nambah ya, baca Qur'annya nambah, puasanya nambah gitu kan, maka bertambahlah pahala. Jadi irisannya ditemukan di mana antara keikhlasan dengan doa. Irisannya doa itu justru bisa menjadi pengantar dalam kita mengantarkan pada keikhlasan. Wa rubbama fi ta'liq fi hadha wa laysa bi takamul wa innama musahama fi hadhihi al-istifsarat wa tadakhalat wa qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah al-Baqarah min ayati 186 wa hadhihi min al-ayat ar-ramadaniyah. Wa qala rabbuna wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fa hunalika al-mukhlis wa hunalika al-mukhlas. Barakallahu li Syekh Ahmad At-Tabbagh عندما ابتدأ بقول الله سبحانه وتعالى من سورة البينة من آية الخامسة عندما قال ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Man humul mukhlis? Alladzina yuhawiluna an yajidul ikhlas fi anfusihim. Indama wajadul ikhlasa faghayyara rabbuna lafdhal ikhlas alli lasik fihi biqauli ta'ala mathalan illa ibadaka minhumul mukhlasin fataghayyara minal mukhlis ila المخلص. فما دمنا نحن في الاختيار إلى الإخلاص وسمينا بالمخلصين مخلصين بمعنى هنالك منازل في الإخلاص. نحاول أن طريق كذا في منزلة كذا، نحاول أن طريق كذا منزلة كذا. فالدعاء هذا نوع من الإخلاص لأننا عندما نعمل شيئا من أجل ابتغاء رضا ربنا وامتثال أمر ربنا فهذا نوع من الإخلاص. أليس تعريف الإخلاص عمل شيء من أجل أمر ربنا من أجل رضا ربنا ومن أجل اهتمام ربنا. ما دمنا نعمل شيئا لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فسمي ذلك بالإخلاص. فأمر ربنا أن ندعو إليه جل وعلا في العبادة. ثم ذلك بالإضافة إلى ذلك عندما ندعو الله سبحانه وتعالى نصلي وندعو ونرغب في الاستجابة من الدعاء فقارن بين الاستجابة والإيمان في تلك الآيات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فدل على أن اقتران الإيمان باستجابة من الدعاء إلى أن أو على أن الدعاء نوع أيضا من الإخلاص. فليس هنالك الافتراق بين الإخلاص واستجابة الدعاء في رغبة الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. Jadi gini Mas, justru doa itu bisa disimpulkan bagian dari keikhlasan. Definisi ikhlas itu apa? Mengerjakan segala hal karena Allah, ya kan? Nah sekarang Allah perintahkan doa sama saya, kamu kejar malam Al-Qadar, doa juga sama saya. Nah ketika Allah perintahkan itu kita berdoa, bukankah itu mengikuti keinginan Allah? Maka itu termasuk bagian dari ikhlas itu sendiri. Maka ketika kita mengerjakan itu, masuklah pada kategori mukhlis namanya, orang yang berusaha ikhlas. Dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika dapat keikhlasan itu, maka berubahlah katanya dari mukhlis menjadi mukhlas. Contohnya di Quran surah Al-Hijr di ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Wallahu taala a'lam bis-shawab.